Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Again with me, Mr. Azam, and today I would like to explain about the asking and giving directions, how to ask and how to give the direction to somebody or someone. Well, please pay attention on this, on this table, on this conversations. Susan and Nichols, Can you give me the direction to the Thai restaurant? And Nicholas, answer, yes sir. Do you know the supermarket? And yes, Susan answer yes. Ini mau bertanya tentang Thai restaurant. Ini Thai restaurant ya. Thai restaurant. Terus dari sini, ya. Nicholas bilang, do you know supermarket? Yes. When you get to the supermarket, take the second left. Belokan kedua Ini berarti 1, 2. You will pass the cinema, the Thai. Take the second left. You will pass the cinema. Kamu akan melewati cinema. Ini cinema. Kemudian the Thai. The Thai. Thai restaurant is the next to the cinema. Thai restaurant setelahnya cinema. Restoran bilang, thank you very much. Go slow, pelan-pelan Go slow, There are many school on the way. School itu maksudnya adalah anak-anak sekolah Susan, I really want to thank you for your help. No, that's all, katanya begitu. Nah, jadi ini kalau belok kiri turn left, belok kanan turn right. Oke Perhatikan yang kedua, conversations, Ini, pardon me, mohon maaf, I'm lost, saya tersesat. How do I get to the cafe? Bagaimana saya untuk pergi ke cafe? Tom bilang, sorry, I don't know, you can ask to the bus driver. Maaf, saya tidak tahu kamu bisa tanya kepada sopir bis, katanya Alex. Thanks for your suggestions, gitu Oke, ini cara ketika menjawab kamu tidak tahu. Jadi kamu bilang sorry, I don't know. Terus kamu kasih alternatif, kamu bisa tanya ke siapa, gitu Itu contohnya. Oke, jangan perhatikan. Ini beberapa ekspresi untuk mengungkapkan asking, bertanya untuk directions. Contoh gini. Excuse me, Excuse me, can you tell me the way to the museum? Number 2. Excuse me, how do I get to the post office? Number 3. Pardon me, I'm lost. How do I get to the cafe? Please tell me how I get to your apartment. Excuse me, is there a hospital near here? What is the best way to the supermarket? Excuse me, could you tell me how to get a bookstore? Nah, ini adalah beberapa contoh Contoh dari bagaimana cara kamu untuk bertanya, asking for directions, gitu Dan masih banyak lagi sampai ke berapa ini? 21, Saya bacakan terusnya Excuse me, do you know where the church? Ini tanya tentang gereja. Could you help me please? I'm looking for the bank. Kamu bisa bantu saya sedang mencari lokasi bank. Are we on the right route, Luz Hotel? Apakah kita sedang berada di jalan yang benar ke arah Louis Hotel, Is this the right way to the Brighton Resort? Apakah ini adalah jalan yang benar ke Brighton Resort? Dan lain sebagainya sampai 21. Oke. Masih banyak lagi. Sampai coba dibaca Silakan dibaca sendiri coba. Oke, baca Baik, sudah. Selanjutnya Which route should I take to get to the library? In which direction is the nearest gas stations? Can you show me which way to go using the map? Can I follow you?
Could I please guide me? Could you please guide me? What direction should I take? Can you tell me the best way of getting your office? Which way do I go to get to the beach? What the quickest way of getting to the supermarket? How do you get to the bus stop? Dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau pengen baca di-post dulu ya. YouTube-nya di-post dulu. Dibaca sendiri-sendiri ya. Oke. Ya. Nanti silahkan dibaca sendiri-sendiri. Sekarang giving direction. Apa sih giving direction? Memberi sebuah directions, memberi sebuah petunjuk atau arah, gitu ya. Contoh ini, nomor 1. It's this way ya. Ini adalah jalannya. It's that way. Nomor 3, you are going the wrong way. Ini kamu salah jalan. You are going the wrong directions. Kamu salah arahan atau salah direction atau tujuan. Take the first left. Take the second right ya. Ambil belokan kedua ke kanan itu ya. Right kanan. Turn right ya. Turn right ini adalah belok kanan. At the crossroad. Crossroad itu adalah perempatan. Lagi, continue straight ahead for about a mile ya. Ya, lanjut ya, lurus ya. Lanjut lurus ke depan ya. Kurang lebih 1 mile. 1 mile 1 kilo ya. 1 mile. Oke, continue past the primary school ya. Teruslah ya, continue past ya. Teruslah melewati primary school SD. Dan lagi, you will pass a museum or your left. Oke, selanjutnya. It will be on your left ya. It will be on your right. Take this road. Go down there. It will be straight ahead of you. Go straight ahead. Go along the street. Turn left. Nah, turn left itu belok kiri. Turn right belok kanan ya. It is on the corner, di pojokan. Across from the cafe. Di seberang cafe. Nah ini, it is opposite the bank ya. Bank itu berarti bersinggungan, bertolak belakang. Opposite bertolak belakang. It is near ya, ini adalah dekat ya, near. Contoh, it is near my house. Tempat itu dekat dengan rumah saya, gitu ya. It the first turning on the right after the bank ya. Ya, turning on the right ya, belok kanan setelah ada bank. Go straight ahead ya, lurus ke depan at the traffic light, pada lampu lalu lintas. Keep going ya, keep going straight ahead, you will see it on the right, gitu ya. Ini karena hanya 15 menit saya singkat-singkat saja ya. Take right to the junction ya, take a left at the junction. Junction ini pertigaan. Kalau T junction itu juga pertigaan tapi yang T. Jadi kalau kita berhadapan T itu jadi T junction. Cross the taxi rank and you are there ya. You are there. Bla 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 dan seterusnya. Nanti kalau mau baca sendiri-sendiri silahkan. Nah ini T junction. T junction itu kamu dari arah sini. Jadi pertigaan yang di hadapan kamu itu T. Ya, seakan huruf T itu disebut T junction, gitu ya. Behind ya, between, in front ya, dan lain sebagainya. Oke, silahkan nanti di post kalau pengen membaca satu persatu ya. Oke, selanjutnya adalah ya, how far is it? Maksudnya adalah kita mengkonfirmasi berapa sih kira-kira jaraknya dari tempat kamu bertanya, gitu ya. Oke, is it far from here? Nah, apakah ini jauh dari sini? Is not far from here. Tidak jauh dari sini. Is it a long way? Apakah jalannya masih jauh? Masih panjang itu masih jauh ya. It is a long way on foot. Apakah kalau jalan masih sangat jauh? Maksudnya kalau jalan kaki apakah jauh gitu ya. It's a long way to walk. Sama juga ya. Kalau jalan jauh nggak kira-kira ya. It's quite a long way. Ini cukup jauh ya. Quite long itu cukup jauh. How far is it to the airport?
Nah, ini contoh menanyakan jarak ke airport ya. Kira-kira berapa jauh ya dari airport? It's pretty far from here ya. Pretty far sama ya, cukup jauh ya. How far is it to the park from here? Ya. Seberapa jauh ya ke kebun dari sini? It's about a mile from here. It's not far, maybe about 200 yards ya, dan lain sebagainya. Nah, ini terakhir ya. Terakhir ya. Oh, masih ada lagi. Oke. If you can help ya, jadi kalau kamu tidak bisa membantu ya, kamu bisa gunakan beberapa ekspresi ini. Contoh, I'm sorry I don't know. Sorry I'm not from around here. Mohon maaf saya bukan orang sini. I'm not from around here. I'm afraid I can't help you. Mohon maaf saya tidak bisa membantu kamu. You can ask the bus driver. I'm a stranger here myself. Nah, ini saya juga orang asing di sini. I'm a stranger here myself, gitu ya. I don't know the way. Saya tidak tahu jalannya. We have just moved in. Kami baru saja pindah. I'm sorry, I'm not from here. I have no idea. Saya tidak ada ide atau saya tidak tahu apa-apa. I'm afraid I don't. Kalau diminta tolong, oh I'm afraid I don't. I've never been here before. Karena saya tidak pernah di sini sebelumnya. I'm sorry, I'm not from here, so I don't know my way around. Sorry, you will have to ask someone else. Nah, ini beberapa cara untuk menolak kalau kamu tidak bisa membantu untuk memberi sebuah directions atau petunjuk arah. Oke, next ya. Overwarning, warning itu adalah peringatan. Contoh ya, stay in the right lane ya. Jadi tetap berada di garis. Contohnya ketika ada rambu-rambu marka jalan. Ya, itu kan ada sepeda motor, ada untuk mobil ya. Kemudian ada kendaraan roda 4, ada kendaraan 4 atau lebih kalau jalan tol ya. Itu kamu bisa peringat, stay in the right lane ya. It's very busy road, lane ini ya. Line ini seharusnya. Nah, gitu ya. Oke, it is very busy road ya. Busy road itu padat sekali. Jalannya itu padat sekali. Ya. It is a big hill if they are walking on or a bike. Jadi mungkin kalau jalan ya, kamu peringatkan, oh, ada tanjakan yang tinggi. Nah, gitu ya. Atau kamu bisa memperingatkan begini, there might be constructions. Kalau mungkin di depan ada construction itu apa itu namanya? Perbaikan jalan. Ya. Contoh lagi, if you pass the museum event, you went too far. Contohnya, kalau kamu sampai melewati museum itu terlalu jauh, artinya kebablasan kejauhan. Atau kamu bisa peringatkan, there is no parking. Ya, go slow itu pelan-pelan. There are many schools. Ya, ada banyak anak-anak sekolah. Itu bisa schools ya. Bukan banyak sekolahan ya, tapi banyak anak-anak yang sekolah, gitu ya. There may still be road repair and diversions. It's very difficult to park downtown. It is on Wayland ya. There make be road repairs. Ada apa namanya? Perbaikan jalan ya, repair. Terus kemudian ada lagi, offer another solution. Kalau kamu ingin menawarkan solusi yang lain ya. Contoh ini ya. You could ask the bus driver. Kalau kamu tidak bisa jawab, berikan solusi yang lain kepada orang yang bertanya ya, gitu ya. Contohnya kamu bisa bertanya kepada bus driver. Kenapa bus driver? Karena tentu kalau driver dia sering kemana-mana, gitu ya. Ask to the front desk clerk. Ini silahkan tanya kepada resepsionis, gitu ya. Follow me, I will show the way. Ya. Ikuti saya akan menunjukkan jalannya. Kemudian, do you want me to draw a map? It's better to take bus number 14. You better to take a bus. Oke? Seperti itu ya. Sudah 14 menit lebih. Baik, terima kasih. Thank you very much. That's all for today. If I'm so sorry. Last saya say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jika ada pertanyaan, silahkan ke kolom komentar ya. Kalau membaca nanti pelan-pelan. Terus kemudian kalau belum bisa di-post. Bye-bye.